Caro Vasco Cordeiro, caras e caros camaradas açorianos, antes de mais, os meus parabéns pela realização do vosso congresso e, obviamente, desejar que este congresso seja um congresso da afirmação da força do Partido Socialista na região. Mas eu quero falar-vos do Vasco Cordeiro. Desde há uns anos a esta parte, tenho tido o privilégio de trabalhar com ele no Comitê das Regiões. Tem sido o nosso vice-presidente e deixem-me dizer-vos com toda a clareza, Vasco Cordeiro é um homem dinâmico, é um homem com uma grande força de vontade de ajudar toda a gente, é um homem que impõe a sua presença de uma forma muito fácil e muito simples e muito afável, é um homem com muita dinâmica e, portanto, é o homem que faz falta neste momento no Comitê das Regiões e também, com certeza, nos Açores. Aliás, no Comitê das Regiões vamos ter o prazer de o eleger como presidente a partir do final de junho. Isso é uma honra para o nosso país, é uma honra para o Partido Socialista e é certamente uma honra para os socialistas dos Açores. Por isso, mais uma vez, eu quero deixar aqui explícita a minha alegria, obviamente, em poder contribuir para que um português, pela primeira vez, seja o presidente do Comitê das Regiões, local onde não só tratamos dos destinos e, digamos, do trabalho a realizar pela região dos Açores, mas também pela região da Madeira e, com certeza, pelo continente. Portanto, e pelo continente, obviamente, e pela Europa toda, como deveis concordar. Por isso, eu deixo aqui uma mensagem para terminar. Que no final deste congresso, todos os açorianos, todos os socialistas dessa linda terra saiam mais reforçados para que nas próximas eleições, em torno do seu líder, façamos com que Vasco Cordeiro seja definitivamente o presidente dos Açores. Ele merece e os Açores merecem-no. Viva o PS, vivam os Açores! Chers camarades, chers amis, salutations de Coulennes de la France à la région des Açores. Je m'exprime dans votre congrès par ce message vidéo en espérant que ce congrès sera riche en débats, qu'il permettra de définir une stratégie et d'élaborer des propositions pour votre magnifique région des Açores. Je m'exprime en tant que maire de Coulennes, en tant que camarade socialiste et également en tant que président du groupe socialiste du Comité européen des régions. C'est au cœur des institutions européennes, à Bruxelles, que j'ai fait la connaissance de Vasco, qui est le président du Parti socialiste des Açores et qui sera, à partir du mois de juin, le président du Comité européen des régions, l'assemblée institutionnelle qui représente à Bruxelles les 100 000 collectivités locales d'Europe et le million d'élus européens. Vous connaissez beaucoup mieux que moi l'action concrète sur le terrain de Vasco. Il a été un président de région très solidaire, avec une politique inclusive en faveur de tous. C'est dans son ADN. Vous avez peut-être connaissance également des travaux de la conférence sur le futur de l'Europe, avec d'autres camarades socialistes, Vasco et moi-même. Nous avons travaillé pour une Europe plus forte, plus intégrée. En qualité de représentant des villes, des régions et des villages de l'Union européenne, nous avons formulé plusieurs propositions. La première consiste à renforcer le rôle législatif des pouvoirs locaux au sein des institutions européennes. Le deuxième point, c'est de reconnecter l'Europe avec les citoyens en mettant en place des dialogues citoyens permanents. Et troisièmement, c'est de réformer les traités européens pour élargir le champ des compétences de l'Union européenne afin de lui donner plus d'efficacité, en particulier dans les domaines de la santé et également de la politique du climat. Nous voulons également mettre un terme à la règle de l'unanimité qui entrave l'action de l'Union européenne et la possibilité de réforme de la politique fiscale, des politiques de diplomatie et également des politiques de défense. Je suis sûr que l'action européenne de Vasco est conforme à son action au plan local et fidèle à sa devise « Per a frente que camino », en avant vers l'avant du chemin.
Je suis persuadé également que Vasco Cordero pourra donner, grâce à son leadership, de l'énergie et de l'impulsion pour conduire le Parti socialiste des Açores vers la victoire et ramener la région des Açores dans le camp de la famille des progressistes et des socialistes en Europe. Chers camarades, chers amis, bientôt obrigado, bonne chance et bon congrès. Dear Vasco, we local and regional leaders have a tough 2 years behind of us. We are facing challenges that none of us expected or ever seen before. The realities of climate change, a global pandemic, an energy crisis, and a war in our continent that most of us thought is a thing of the past. We local leaders see ourselves like crisis managers in these days, dealing with day-to-day problems. Nothing is like it was before, no business as usual. We are cutting new pathways and watching each step. But meanwhile, it is important to look up from time to time, not to lose our focus where we want to go and where we want to lead our communities. We want to go towards a green future, but with socialists, we are bringing our red hearts on the way, always having in mind the most vulnerable members of our societies to ensure that this transition will be a just one. In these hard times, those local leaders who see the silver lining among the dark clouds, they give real hopes to our communities. And Vasco, you are one of these politicians seeing the silver linings. We have been working together in the past 2 years, and every time I see you with your energy and with your smile, I know that there is hope. We need optimistic leaders like you. Because why is it important? I'll quote here one of our famous Hungarian scientists, Ede Teller, what he said about pessimism, because a pessimistic person is someone who is usually right, but has no enjoyment in it, while an optimist is someone who thinks that the future is uncertain. So it is a duty to be an optimist, because if you imagine that the future is uncertain, then you will do everything in your power to change our future for the better.